салом алейкум духтарака, устозе нағзаин саломатиё хубай тамошобинон назди стора омадагем. Имрӯз шогирдошон ҳамаи борора нишон метиҳанд. Хичон бор дарафтагиян. Рӯзҳои наздик бо борои новинка бисёр мебиёяд. Тамошобино аксия рафтеста, ҳама чиро арзон кардана. Грандиозный аксия бовар кунед. Либосое ки 300 сомон буд, стора 100 сомон, 150 сомон карда. Бозори Корвон, тарафи Тило бозор, 8-ум дарвоза, 2-ум қаттор. Ира бинен қайхшру. Ҳам хитом пушидагия. ва тамошобино и болопушо ҳози сезонш омадагай. Фасони шадиден ҳам сабзш аст, ҳам ина коричневиш аст. Ина бо сиё дора. Мана 300 сомон буд. 150 сомон шидагай. Хоҳишмандо метавонен нависен шона, агар омада натонен хичон шумо да доставка мекунанд. Ина ира бинен. Ина накидкои хушрӯ духтарако иёрам 100. салом ба ҳаматон модарон, апау хоҳарони азиз. Шумо мехоҳед ки дар хона нишаста пули нағд ба даст биёрен, вале ин имкониятта надорен, ё ин ки тифли хурд дорен, наметавонен аз хона баромада кор кунен, ё шавҳаротон шумо иҷозат намедиҳад ки аз хона ба берун баромада кор кунен. Пас ма да шумо як пешниҳоди нағз дорум ки шумо бе ягон масраф, бе ягон харҷ ройгон даромада регистратсия мешавен. Боз плюси ин ба ҷои регистратсия шудан ба шумо аз тарафи компания ҳар зане ки регистратсия мешавад 100 сомонӣ дода мешавад. Дар ҳолати регистратсия компания да шумо 100 сомон медиҳад. ин беҳтарин шанса. Ман фикр мекунам ин хел шанс дар ҳеҷ ҷо ва дар ягон компания нестай. Пас фурсати муносиби худро аз даст надиҳед. Зану духтаро даромада дар компания бо нуфузи Фаберлик регистратсия шаванд. Дар ин шумо ба ягон чиз дар кор нест, масрафи изофӣ лозим нест, аз хона баромадан дар кор нест, донистани забон лозим нест, диплом лозим нест. Фақат регистратсия мешаванд, як телефони мобилӣ ва интернет дар кор ки дар хона нишаста кори шумо пеш равад. Шумо хона ба хона маҳсулоти компания Фаберлика намегардонед, дар дохили хонатон нишаста кор мекунед ва ҳар 21 рӯз пас маош аз ҷониби компания Фаберлик мегиред. Инчунин 50 сомонӣ кардагиян. Королевский велюра материалаш аҷоиб фасон. Баъд кори дастӣ рафтагая, сангча дорад духтарако, кори дастӣ рафтагая. Ози аз наздик нишонтим. Ина марамат материалаш хушрӯ духтаро, марамат 300 сомон буд, ҳозир 150 сомон шудагай. ҳатман биёен тамошобино бо айпеш хитон бинен. Мана хушрӯ гиша бинен. ира бинен духтаро. аҷоиб фасон 150 сомон. ҳози сезони ҳамӣ омадагиай духтарако. успед кунен, бо нигоҳ кунен чӣ хела светкои хушрӯ дора. духтарако омада натонен хичон шумо да доставка мекунанд. ина ситораро нависен, худаш доставкатон мекунад. ина иёрам 280 сомон, 300 сомон мекунам, 150 сомон ба хотири подписчикоти диден духтарако, раҳмат. ситора барои мо, барои шумо 150 сомон кард. куртое ки қимат будан, куртое ки 250-300 будан, ҳозир 150 сомон шудагиай. марамат. расветкош бисёрай. ина расветкаакоша диден чӣ хушрӯ. фасон королевский мраморай материалаша. ва иш бо хушрӯча. иша чанд кард? ирам ҳамин нах 150 сомон месмеҷо, 300 сомон, 280 сомон буда. духтарако то охира тамошо кунед. ҳози 100 сомонаям дора распродажа. вайшам ҳози якта ба якта дарафти навор бо шумода нишон метиҳем. тамошобино 350 сомона кирта дар ҷои ситора аксия шид 150 сомон. нигоҳ кунед. зарая ласои зара оригинал беҳад хушрӯ мулоим. баданда форамай беҳад хушрӯ. ина марамат расветкоша бо биненда 150 сомон. размерош стандартай тақрибан то ҳами 52-54 мешавада. марамат бозори Корвон, тарафи Тило бозор, 8-ум дарвоза, 2-ум қаттор. қай цветш хушрӯчае бо мана ҳамаи расветкошон фасон. ина танада бинен бо чӣ хушрӯай танадаяма. аҷоиб. марҳамат.
دخترکو روباشکو هازی اکثر 130 سومون شدگن روباشکوی دروزکای بسیار نمود کاستیممون هست یارا ما پاچکا شدگیم روزگا پول کوچی کردگی نیستیم یارا همش 350 سومون 300 سومون بود 150 سومون میتونیم دیدن دخترکو کاستیوم پیجاک چیزی که در کورایتونه ایم هستای ایرام میتونن با نرخ دسترس از جای استورا پیدا کنن اینجا در هم روباشکا هم کاستیومای فسون بسیار اومدگه یارا هم میکا بلوکاتی هم میکا کتی بهت وای تونیچکا بنای قدش دروزای دخترکو همش 100 چندی کده روباشکا ها را 130 کاستیوم را 150 تماشا بینه دیدن کاستیوم 150 سوم روباشکا 130 سومون چطوره میبینن همش از پاچکوک شده استیان خودم پوشیدگی کاستیوما خخش روی پیجاکو ایم 150 سومون نه منه همه سیزن امینه اومد دخترکو اگر اومده نتونن خچون شما دستافکا میکنن اینا مرا تماشا کنن انتخاب کنن در روانتون میکنن اینا بینن 150 سومون پیجاکوی فسون اینا از بالای کرتای باز عجایبات میتونه دخترکو میتونن درخواست کنن در دستافکتون کنن پیجاک بسیار اینا رسویت کوش همینن هر خیلی بعد روباشکوشون هم خیلی دویکای جنسی دخترو و دختروی را دیدن جینس 150 سومون با کاری دستی داره تماشا بینا 150 سومون خیلی نرخ یگون جدا نیست سیتورا بهترین عکس کدگه اسپت کنین اینا کاستیموش همش 150 سومون کرتا روباشکوی لپشا دخترو 250 سومون 150 سومون شید انا یوش چی؟ و لپشا را دخترو بسیار میپرسیدن اینا سیزونشون اومد داره نه همه نمودی لپشاشون 150 سومون شدگه اسپت کنین دخترکو باوری دارو مای پیش بیاین با مخولتون میشه لیکی اگر اومده نتونین خچون شما دستافکا میکنن دخترکو گراندیوزنی اکسیا در جای استورا نگاه کنین 300 250 سومون دویکو 100 سومون شید خبر دارین دخترکو 100 سومون بازاری کاروان طرفی تیلو بازار هشتم دروازه دویم قطار اینا سپور استیلش هم هستای اینا نمود کورژنیش هم هستای عجایب خوش رو 100 سومون کادو میشه میگیرین 100 سومونی مرامت اومده با پیش تماشا کنین باوری دارو محقولتون میشوه 100 سومون ایناش هم 100 سومون دخترها دایتون باشه یا چند سوم بدن حاضر باشد اکسای کالون رفتستای 100 سومونی من انا مینوی هم 100 سومون اینا یا 300 سومون بود 280 300 سوم بود حاضر استورایی را برای شما 100 سومون کرده گای دخترکو اسپت کنین ایرا بینن دخترو قفصون چای انا وایش بینن بو 100 سومون ایم 100 سومون خسرو دخترکو 100 سومون خیلی نرخ یگون جدا نیستای از فرصت استفاده برین دخترو کمای اینا بیاین مثال یک تای دو تای سه تای موندگی دویکش تماشا بینا 100 سومون اینا نگاه کنید اینا همش عکسش دگن 100 سومونی دویکای خوشرو سپارتیفکای فسون همش در جای استورا 100 سومون اینا بهترین عکس برای مشتری و برای پادپیس چیکونی کانالی ما 100 سومونی اینا نگاه کنین یم 100 سومون من این نمود سپورت استیلو یم 100 سومون کادو میشه میگیرین 100 سومون رسپراداج دستافکا داره دستافکا نیست دارن مرامت رقمشون هست برای معلومات بیشتر میتونین خچون مراجعه کنین 100 سومون دویکاش هم 100 سومون دوخنیتکای ماتریالش عجایب خوش رو این چنین سپارتیونی کرتوها یا یم خلا ایرا بینن دخترکو 250 سومون کرتوی سپورت استیل 100 سومون اینجا داوز چند تا رسویت کوش هسته هاز دیگراش هم نشون میتین مرامت بیننده اینه بولوپشو 100 سومون خیلی عکس دیگه یگون جدا نیسته تماشا بینو مرحمت دویکاش 150 سومون باز وکرتا داره بعد بولوپوش داره دخترکو در 150 سومون دو تا خریداری میکنن ایش هم جداگونه میشه پوشیده اوش هم جداگونه میشه که دیگه چیکاتی پوشن خلاص من بولوپشو 100 سومون سیلی اورسایز
چی размери дар корайтон пайдо мекунен. як бор дигар такрор мекунем. ҷои ситора бозори Корвон, тарафи Тилло бозор, 8 дарвоза, 2 қаторай. фисташковия аҷоиба нахе киртош ҳам аста. Инора ҳам 100 сомон кардан. материалошон двухниткая. аҷоиб хушрӯ размеро ҳастай. беҳтарин аксияҳо рафтестай духтаро успед кунен. и хеле аксия дигар намешава. инанем қадар буре ки ҳастай. ҳамаша бо нархҳои дастрас дар ҷои ситора метонен омада пайдо кунен. духтарако хушругии киртара бинен охи вечерни киртаи фасона ситора барои шумо 100 сомон кард. и хеле нархи ягон ҷода нест. фасониро диден бамбуку ваяй арганза комбинированӣ шудагиай фасони бад 100 сомон 300 сомон буд ҳозир 100 сомон шуд. духтарако инчунин анамхе баъзеви кирта дора бад кожинка дора. ино аксия шудагиян 150 сомон. ҷои ситора бозори Корвон, тарафи Тилло бозор, 8 дарвоза, 2 қатор. ина костюм двойкара бинен. қафасон куртаи баъзеви дора боло пуш дора 150 сомонӣ. хеле нарх чи хеле гуфтум ягон ҷода нест. хеле аксияҳо дер мешава. барои ҳавай аз фурсат истифода бурда ҳатман омада харидорӣ кунен. мана ина лапшои фасон астай духтаро 150 сомон. накадо меша мегирен 150 сомон. ина ҳамаи ҳамино мо наворои пештарамона дида бошен 150-200 сум буд. ҳозир бошад аксияда 150 шуда 300 сум буд. ҳозир 150 сомон шудагиян. марама двойкашам ҳастай. нахе куртои лапшашам ҳастай. хулос беҳад фасонан. ҳамаш як нархая 150 сомонӣ. мана рақамошон ҳаст. агар доставка хоҳен духтарако нависеншона дарав шумода доставка мекунам. мана аксияи беҳтарин дар ҷои ситора. барои маълумоти бештар метавонед муроҷиат кунед.